ଏତେ ବଡ଼ ଜାନୁଆର, ଏତେ ବଡ଼ ପଶୁ, ଆରେ କାହାକୁ ମାରିଛୁ ତୁ? ଆରେ ଏ ତ ଭଉଣୀ। ये कहा होगी और हम जान मो विषय तो गोटा कथा मन रख से मो भौणी नुह कि मो ता भाई नुह कहीं ता मां मत जन्म देनी कि ता बापा मो बापा नुह और जान मो विषय तो चला तो जीवन प्रतिनिधि लोभ अच्छी जगह छाड़ी पड़ा तो भाग्य तो अपबुद লেখা নেই, তাহলে তু বলে যাব না মা কথা। ମୁଁ ପଚାରିଛି ତୁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣ ଏ ସିଂହ କେବେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢାର ହେଇଥାଏ। ତୁଟା ତ ହିରୋଟା ବେ, ଜମା ଭିଲେନ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର।